So, how is your first Sikyot experience? Naluto na itong lunch, guys. Hindi na ito bumalik. Uy, may nalang karon ta ni naog ani kay 30 na to ah. Sabay kay bantay po ka na. Mag-ibingon na rin ng agion para makasula sila sa una. Sa una mo tabok pag yung mix ba? Pwede na ito na ingon sa itong anak ko. Amazing! Wow, may bangin. Scary! Ay, hindi bababa pa tayo dyan mamaya. Let's go. Let's go. Dahil na, again, may pabalik. Ikas na po. Madulas. Pantay. I'm the king of the world! Edit lang ba? Photoshop lang ba? Wow, ito yung tinatawag na talaktite. Stalactite. May pre-cam. Sige. Matang lawi. Buong lagi na gyud. Basa na gyud. Buong lagi na gyud. Tura. Bantay. Fit check. Babe, posing sa babe. Ano sa babe? Kana babe, lami ka na babe. Kana gyud oh. Ta, kana gyud. So, grabe yung mga cover photo sa album. Amazing. All throughout. All throughout. Lami siyang bayana. Okay guys, sulod namin tao na mong Yamashita, Italiano Gold. Ayaw, kaya pangutot. Ay. Bantay, Pikoy. Baba Bowie. Good, mga Zay, kay medyo laong ginagod. Pwede pong bumaba? Aming guys. Okay, balance ang nabinta kilos. Lord, kapoy na mga itag-uyab, Lord, please. After 30 minutes, pabalik na. Nagyapon si Dugidog bantay. Baba Bowie. Nagyapon si Dugidog. Whoop, whoop. Dugidog. Dugidog. Yung kapamilya, Shell. See you later, Doggy Dog. Against the light. Half check. Okay pa, okay pa, okay pa. Okay. Tagapagmana ng lupa dito. Baba Bowie. Bato ng tsokolate! Yawa! Kahubog sa bato! Yawa! Yawa! Hot! Oh, kana gitu. Okay, okay. Yeah, spring water. Again, no one. Ako nga. Nom. Delicioso. Bye, Kubo. We're back. Yes, sir. Yes. It's the end of the adventure. Okay. Hindi ko alam. Lunch time. Yes, half check. Whew. Okay.